Okay, I make the face, you make the sound. Okay, go. So, I'm going to make a face and Nicole will choose what sound did I make. Yeah. Okay. Come on, ready? Ready? Excuse me. My turn. Ako na. Ulit again. Nia! Ikaw naman, Nicole, gagawa kita ng sounds. Ako gagawa ng sounds. Come on. Ay. Ano sige? Ooh. Oo, ikaw gagawa ng sounds. Sige. Ready? Go. Oh! Oh! Next. Okay. Ay. You make sounds. Ito! Ako pala. Go, come on. Ngiyong. Sumakto ba? Ako naman. Okay. Ulit. Okay, game. 1, 2, 3, go. Oh, lala! Okay. Okay. Ako na? Okay. Hindi ko lang ginagawa. 1, 2, 3. Okay. Okay, go. Sino next? Ako. Okay. Si Nicole. Ako maghuhula. Dapat sakto dun sa ano. Anyway, go. Ako na. Okay. 1, 2, 3. Go. Wala na ako na-edit ko na. Ano masasabi ko today? Oh, your turn. My turn. At hindi ko is, go with Wow! Your turn. Si Jayden na, si Jayden. Ay, kukunin niya mic ko. Ang lagkit. Wow. Masarap sa tawa mo. Okay. Game. Ulit. Come on. Wait. Wow! Mali. Ano ba? Tinakupan. Hindi tayo, magpupunta tayo. Usog ko siya. Ulit. Dito, hindi ka nakita. Usog ka dito. Ikaw. Ako ba? Ulit. 1, 2, 3. Kinaya natin yun. Ikaw naman. Ikaw na. Hula ako. Ay. Go. Go. Ako na pala. Ay! Oh, ikaw pala. Ikaw dali. Kayay. Oh. Ikaw na. My turn. 1, 2, 3. Dapat di ako sumali. Bakit? Bakit mong sa akin eh? Sige, din kami dalawa. Oh, good singer. Oh. Game. Game, Nicole. Nicole, it's your turn. Ikaw na pa mag-mix sound sa kanya. Okay. Ay, go. Ano sound? Hindi ka nagsabi ng 1, 2, 3, go. Ako nagsasabi, ako ikaw hindi. 1, 2, 3, go. Mama. Game, dalawa. Ako naman.
One, two, three, go. Ulit nga. One, two, three, go. One, two, three, go.